con esta segunda parte del tema, los frutos tienen su tiempo. That's where we're going to initiate with this topic. This is part number 2 of the topic. The fruits have their time. Cuando usted tenga Salmos capítulo 1, versículo 3, me indica con un amén. Y así lo vamos a leer en español y luego lo vamos a leer en inglés y lo vamos a leer en el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. And he should be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also should not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Puede tomar su lugar, no parando de glorificar el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús. Everyone take a seat, glorifying the precious name of Jesus Christ. Una vez más, hermanos, vamos a estudiar este hermoso tema. Los frutos tienen su tiempo. Once again, we're going to study this beautiful topic. The fruits have their time. Árbol en este versículo significa árbol en pie. Tree in this verse means standing tree. Si hablamos de un árbol que produce frutos o fruto, entonces tenemos que hablar del proceso de cómo y cuánto los árboles terrenales dan sus frutos. If we talk about a tree that produces fruit, then we have to talk about the process of how and when earthly trees bear their fruits. La mayoría de los árboles frutales despiertan de su letargo o de su dormir en la primavera y comienzan a florecer. Most fruit trees awaken from their dormancy in the spring and begin to bloom. En el verano las flores se transforman en frutos y se recogen, pero muchos árboles frutales también se recogen en otoño. In summer the flowers turn into fruit and are harvested, but many fruit trees are also harvested in autumn, also known as fall. Durante el invierno, la mayoría de los árboles frutales entran en letargo o en dormir, ya que este periodo es importante para prepararlos para el próximo año, ya que es importante para su salud y crecimiento. During winter, most fruit trees enter dormancy, as this period is important to prepare them for the next year, as it is important for their health and growth. Para quienes quieren saber un poquito más, hay árboles frutales que se cosechan durante el invierno y finales de la primavera. For those who want to know a little bit more, there are fruit trees that are harvested during winter and late spring. Los antetextos de este versículo habla de un arbolito que no ha andado en consejos de malos, ni en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Para que tengamos eso en la mente, los antetextos. The antitext of this verse speaks of a tree that has not walked in the counsel of the ungodly, nor been in the way of sinners, nor has he sat in the seat of the scornful. Podemos utilizar esta analogía del arbolito, hermanos, que quisieron enfermarlo porque los árboles también se enferman, pero este se ha mantenido en pie, fuerte y sano. We can use this analogy of the tree. They wanted to get him sick because tree also gets sick, but it has remained standing strong and healthy. ¿Qué enfermedades están intentando matar a este arbolito? What diseases are trying to kill this tree? Malos consejos, ofertas de otros caminos, la presión de ser parte de un grupo que se burla de Dios. Esas son las enfermedades. Now, the diseases that are trying to get to this tree are bad advices, offers of other paths, and the pressure of being part of a group that mocks God. Y cómo este arbolito se protege de las enfermedades que han llegado a su vida, cómo se ha protegido. And how does this tree protect itself from the diseases that reach it? Este arbolito tiene su inyección, tiene su medicina. This tree has its injection, its medicine. A ver si se acuerdan de la vez pasada. Let me see if you remember from last time.
¿Cuál sería su inyección, su medicina? What is his injection, his medicine? La palabra de Dios, the word of God. Él medita y se deleita en la palabra de su Dios. He meditates and delights in the word of his God. Este versículo comienza diciendo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. This verse begins by saying, and he should be like a tree planted by the rivers of water. Qué importante tiene el agua para un árbol, hermanos, y también para lo que es también las plantas. Now, how important is water for tree or for plants? A ver si saben, how many of you know qué tan importante es el agua? How important is the water? ¿Saben que el agua es parte de 3 ingredientes que ayuda al árbol a alimentarse? Now, did you know that water is part of 3 ingredients that help a tree to grow? Miren, para que el árbol se alimente necesita 3 ingredientes muy importantes: luz solar o el sol, agua y dióxido de carbono. Este proceso se llama fotosíntesis. Así se llama este proceso. For a tree to feed itself, it needs 3 very important ingredients: sunlight, water, and carbon dioxide. This process is called photosynthesis. Oye, hermanos, entonces, ¿qué tan importante es el agua para un árbol? Then how important is water for a tree? Muy importante, very important. Si no tiene el agua, le falta un ingrediente para comer. If he doesn't have the water, he's missing an ingredient to eat. Y si no come, and if he doesn't eat, ¿qué crees que le va a pasar al arbolito? What do you think is going to happen to the tree? Poco a poco se va secando y se va a morir. Little by little, it will get dry or starve and it will die. Entonces, si usamos esa analogía del agua como la palabra de Dios, porque eso nos enseña los antetextos. Now, if we use the analogy of water is the word of God, because that's what the antitext teaches us. Entonces, ¿qué tan importante es para que el joven se mantenga firme leer la palabra? Then how important is for the young people to be firm in the Lord when we talk about reading the word of God? Muy importante, very important. Si el joven, la jovencita no lee la palabra de Dios, poco a poco, como el arbolito, se va secando. If the young person doesn't read his Bible, little by little, like the tree, it will dry out and eventually die. Y con el tiempo va a morir espiritualmente hablando, spiritually speaking. Entonces leer la palabra es un ingrediente muy importante para este arbolito, este ejemplo. Then reading the Bible is very important for this tree, y espiritualmente muy importante para los seres humanos. And spiritually speaking, very important for human beings. Por eso me gusta este ejemplo de este árbol. Now I like this example of this tree, porque hay personas que tienen buena imaginación. There's people that have good imagination, y ellos tienen que más o menos tener una ilustración para captar un mensaje. Now they need like an illustration to be able to understand a message. Y Dios pinta a un árbol. Now God is painting a tree, y terrenalmente sabemos un poquito de cómo el árbol funciona en esta tierra. And earthly speaking, we know how a tree functions, cómo el arbolito tiene que sobrevivir, how the tree needs to survive. Acuérdense que los antetextos hablan de este arbolito y como que él no ha escuchado a malos consejos. Now, the antitext talk about this tree and how he hasn't listened to bad counsel. Que él no ha andado en camino de pecadores. This tree has not walked in the path of sinners. No se ha juntado con la gente que se burla de Dios. This tree has not hang around with people that mock
God. Y la Biblia nos está enseñando cómo le hizo este árbol. And the Bible is teaching us how this tree made it possible. Nos está dando la medicina. It's giving us the medicine. Nos está dando la inyección. It's giving us the injection de cómo este árbol, porque en el original árbol significa árbol de pie. How this tree, because in the original tree means tree standing. ¿Cómo se ha mantenido firme de pie este arbolito? How has this tree stay standing? Él toma de las corrientes de las aguas. He drinks of the river of the water. Y es una analogía para la palabra de Dios. And it's an analogy for the word of God. Este arbolito toma las aguas. He drinks the water. Y acuérdense, se necesita agua, el sol solar o luz solar y también otro ingrediente para que pueda comer. This tree needs sunlight. He needs also water and another ingredient to make this possible so he can eat. También el joven necesita la palabra de Dios, un ingrediente muy importante para estar de pie. The young person also needs the water, which is a very important ingredient to remain standing. Si no quieres que los malos consejos te lleguen a la mente y en tu corazón, if you don't want bad counsel to get in your mind and into your heart, si no quieres caminar en caminos de pecadores, if you don't want to walk the path of sinners, si no te quieres juntar con los que se burlan de Dios, if you don't want to hang around with people that mock God, tienes que hacer lo del arbolito. You have to do what this tree has done. Tienes que leer tu palabra, la palabra de Dios. You have to read the word of God. Y eso te va a mantener para que no te enfermes como este arbolito. That will keep you firm so you don't get sick like this tree. Yo me imagino este arbolito allá libre. I can see this tree in liberty. Y verdecito porque su hoja no cae, dice la Biblia. And he's green because his leaf does not fall down. Verde como esas preciosas hojas. Green like these beautiful leaves. Ese es un joven que lee su palabra. That is a young person that reads his Bible. Y ves para otro lado, and you see to a different, to look at a different direction. Y ves otros árboles. Parece que les llegó la plaga. De seguros ya ni hojas tienen. You see to this direction and you see trees that look like they have some kind of disease and the leaves have fallen down, todo seco, they're dry. Esa es figura del mundo, de los jóvenes sin Dios. That is a figure of the young people without Christ. Y también figura de alguien que es cristiano pero no lee su Biblia. But also it's a figure of a Christian that doesn't read his Bible. ¿Cuál arbolito quiere ser, hermanita, hermano? Which tree do you want to be? ¿Quieres ser ese arbolito verdecito que no tiene enfermedades y se mira hermoso? Do you want to be that tree that's green, that looks healthy and precious? O a ese arbolito que ni los seres humanos quieren comer de su fruto porque está tan mal. Or of that tree that even human beings don't want to eat of that fruit. ¿Cuánto han visto árboles todo enfermos, hermanos? How many of you have seen trees that are all sick? Mi suegro tiene árboles, no sé si uno o dos de pera. Now my father-in-law has a tree of pear y está todo enfermito y hasta los frutos están todo enfermos. Now the trunk of the tree is all sick, and even the fruit, the pears, they're all sick looking. Aún las peras se miran todo enfermos, no lo comen. They don't eat it. Yo no sé si los pájaros lo comen, no sé, hermanos. I don't know if the tree eat it. Quizás por pura no tienen comida, quizás lo comen los pájaros, maybe because they don't have food, the birds will eat it. Pero nadie quiere tocar este tipo de árbol. Nobody want to touch that kind of tree. Pero miras unos árboles tan hermosos y quieres ir a comer de sus frutas. And you see some very beautiful trees and you want to eat of that fruit of that tree. Mira qué hermoso. This is precious.
En otras palabras, si a un árbol le falta uno de estos tres ingredientes, no puede comer. In other words, if a tree lacks one of these three ingredients, it cannot eat. Así pues, para que este arbolito esté bien nutrido, se mantenga firme y dé fruto, necesita agua como uno de los tres ingredientes importantes. So in order for this tree to be well nourished, stand upright and bear fruit, it needs water as one of the three important ingredients. Si algo abundaba en este árbol, eran las corrientes de agua. If there was one thing that was abundant in this tree, it was the rivers of water. A este arbolito no le faltaba las aguas. This little tree, or this tree, he had an abundance of water. Si lo ponemos en términos espirituales, if we put it in spiritual terms, un joven que lee su Biblia, a young person that reads his Bible, que lo lee todos los días. He reads his Bible every day. De eso está hablando la escritura. This is what scripture is talking about. ¿Qué más dice el versículo? What else does the verse say? Que da su fruto en su tiempo. Bring it forth his fruit in his season. Es interesante que los árboles frutales entren en letargo o en dormir durante el invierno. Piensen en eso, hermanos, ya que esto favorece su salud y crecimiento para la próxima cosecha. It's interesting that the fruit trees go dormant during the winter, as this promotes health and growth for next harvest. Interesante que este arbolito, mientras duerme en el invierno, so when this tree goes dormant during winter, ¿sabes que eso le ayuda mucho? Do you know that helps him a lot? Ese estado de dormir le ayuda a su salud y a su crecimiento. When the tree goes dormant, it helps his health and it promotes growth. Entonces, aun cuando está durmiendo, este arbolito, Dios, ¿verdad? Como lo hizo, como lo creó, se está preparando para la próxima cosecha. So when a tree goes dormant, how God designed it is that during dormancy, he's getting ready for next year. Se está preparando para la próxima cosecha mientras está durmiendo. Y vino en mente un versículo muy hermoso, and it came to mind a very precious verse. Aquí lo tengo, I have it here. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. I will bless the Lord who had given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. El salmista dice que aún en las noches Dios obra en mi vida. The psalmist says, even at night, God is working in my life. Pero, ¿cuál es lo que trabaja dentro del salmista? But what exactly is it that's working in the psalmist? La palabra, la ley de Dios, the word of God, the law of God. Aun cuando está durmiendo, esa palabra está preparando al ser humano. Even when human beings are sleeping, the word of God is doing something inside of us. Por eso, aun cuando estamos durmiendo, jóvenes, si leemos la palabra, sigue trabajando cuando estamos durmiendo. So young people, if you read the word of God, even when you're sleeping, the word of God is doing something in your heart. Usually, las personas que leen su Biblia son muy saludables. Usually, the people that read their Bible, they're very healthy. ¿Saben que los arbolitos también le tienen que podar, hermanos? Do you know that the trees also need pruning? También nosotros, jóvenes, necesitamos que Dios nos pode. We also, young people, need God to prune us. Que quite aquello que Dios no quiere en nosotros. May God prune away the things that God doesn't need us to have. Y que ponga abono el Señor para que crezca lo que necesitamos. And may God put fertilizers in our lives so we can have those things that we need. Por eso es hermoso la analogía del árbol. That's what's precious, the analogy
of the tree. Entonces, el que no lee su palabra cuando está durmiendo, ¿cómo va a trabajar la palabra en su vida? Me pregunto yo. Then the person that doesn't read the Bible, how is the Bible supposed to work in his life during the night? ¿Cómo? How? Si no lee la Biblia, ¿cómo cuando duerme? ¿Cómo va a ser afecto la palabra? How, when this person sleeps, if this person doesn't read his Bible, how is the word of God going to work in them? Pero si lees la Biblia, aquello aún cuando duermes está trabajando en tu vida. So if you read the Bible, even when you're sleeping, the word of God is working in your life. Miren, look. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. I will bless the Lord who had given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Los árboles no dan frutos todos los meses del año. Tienen su temporada, que para la mayoría de ellos es el verano. Trees don't bear fruit every month of the year. They have their season, which for most of them is summer. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. The Bible says to everything there's a season and a time to every purpose under the heavens. ¿Qué más dice el versículo? What else does the verse say? Su hoja no cae. His leaf also should not wither. Y les dije la vez pasada que la palabra caer significa secarse, generalmente fallar, desmayar, figurativamente ser necio o moralmente perverso. Now, I told you last week that the word wither means to wilt. Generally speaking, to fall away, fail, faint. Figuratively speaking, to be foolish or morally wicked. Estamos hablando de un árbol que se mantiene firme gracias a la palabra de Dios. Un árbol cuya vida ha estado rodeado de malos consejos y ofrecimientos de otros caminos, pero que no los ha seguido. We're talking about a tree that stands firm thanks to the word of God. A tree whose life has been surrounded with bad advice and offers of other paths, but which hasn't followed them. Las hojas de este árbol no han caído, hermanos jóvenes. The leaves of this tree have not fallen. No se ha secado, no ha desmayado, no ha sido necio, no ha sido perverso. It has not dried up, it has not fainted, it has not been foolish or wicked. ¿Cómo cómo este árbol se mantuvo para no ser necio ni perverso? How did this tree was able to not be foolish and wicked? ¿Cómo les pregunto? I ask you how. Leyendo la palabra de Dios, tomando de las aguas, reading the word of God, drinking of the waters. ¿Quieres ser un joven que actúa justo? You want to be a young person that acts justly? Que no quiere andar en camino de pecadores? That you don't want to walk in the path of sinners? Que no quieres andar con el grupo que se burla de Dios? You don't want to be with that group that mocks God? No quieres ser un joven necio? You don't want to be a young person that's foolish, un joven perverso, a young person that's not wicked? ¿Cómo le vas a hacer? How are you going to do it? Conforme a la enseñanza de este árbol, according to the teaching of this tree, vas a tener que beber de las aguas. You have to drink of the river of waters. Vas a tener que leer la escritura. You have to read the Bible. Yo les decía, hermanos, la vez pasada, I told you last week, young brothers, una ocasión hubo un chino cristiano que oraba mucho en las montañas, horas en las montañas. There was a Chinese Christian that used to go and pray in the mountains, a lot of hours praying. Leía mucho, pero oraba mucho, pero no leía la Biblia mucho. He used to pray a lot, but didn't read a lot. Y en una ocasión, and in one occasion,
estaba orando él como acostumbraba hacerlo. He was praying like he usually did, you know, that was his habit. Y dice que se le apareció una figura como un ángel. And then there was a manifestation of a thing that looked like an angel. Y él pensó que era un ángel. And he thought it was an angel. ¿Y sabes lo que el ángel le dijo? And do you know what the angel told him? Quiero que dejes a tu esposa, que te cases con una más joven y tus hijos de ahí en adelante no van a tener pecado. The angel told this Chinese Christian, I want you to divorce your wife, to marry a younger person, and all the kids after you have them won't have sin in them. Y se la creyó. He believed it. ¿Por qué? Porque oraba mucho, pero no leía mucho. Why? Because he prayed a lot, but didn't read a lot. A este arbolito no le pudo. A este arbolito se mantuvo firme, hermanos. Now this tree remained firm. Dice que le daban malos consejos. There was bad counsel. Así usted joven, just you young people, va a haber malos consejos en sus escuelas, aún en su familiar, aún cuando usted vaya a trabajar. There will be bad counsel even in your family, in school, at work. Y si no lees tu palabra, if you no lees la palabra, if you don't read the Bible, te vas a enfermar. You're going to get sick. Si no lees tu palabra, los vas a escuchar a ellos. If you don't read the Bible, you're going to listen to them. Si no lees la palabra, vas a irte por otro camino. If you don't read your Bible, you will go to a different path. Si no lees tu palabra, vas a andar con los escarnecedores, que son la gente que se burlan de Dios. If you don't read your Bible, you will be with that group that mock God. Entonces, ¿qué tan importante es este ingrediente? How important is this ingredient? Y también les decía, and I also mentioned to you, que hay personas que hacen ruido en la iglesia. There's people that make a lot of noise at church. Estoy hablando de personas que gritan y dicen que sienten la gloria de Dios. I'm talking about people that scream and that they say they feel the presence of God. Y que no duran mucho y después ya no los vemos. And they don't last long and we don't see them again. No puede ser que quizás oran mucho y no leen su Biblia. Could it be that they pray a lot and they don't read their Bible? No puede ser que sienten la presencia de Dios y con eso están tranquilos. Could it be that they feel the presence of God and they feel okay with that? Jóvenes, young people, si queremos ser como este arbolito, if we want to be like this tree, tenemos que tomar de las aguas, que es la ley de Dios, la palabra de Dios. If we want to be like this tree, we have to drink of the rivers of water, which is the law of God. Orar y leer. Pray and read. Se complementan los dos. They complement each other. La palabra te va a motivar a orar. The word of God is going to motivate you to pray. Orar te va a motivar a leer la Biblia. Praying will motivate you to read the Bible. Tenemos que hacer las dos cosas. We have to do those two things. Acuérdense, el arbolito necesita 3 ingredientes para comer. Remember that the tree needs 3 ingredients to eat. Sol, agua, y otro ingrediente. It needs sun, water, and another ingredient. 3 ingredientes para que pueda comer el arbolito. He needs 3 ingredients so the tree could eat. No puede nada más tomar agua y ya se va a alimentar. He cannot just drink water and think that he's feeding himself. No, tiene que combinar los 3. Así trabaja el organismo de los árboles. He has to combine all 3 because that's how its system works. También la vida espiritual, also the spiritual life, tenemos que combinar todos los ingredientes. We have to combine all the ingredients. Orar, leer, y podemos mencionar los otros ingredientes especiales, like mentioning praying and reading the Bible, and we can mention other ingredients very essential. Entonces es importante, then this is very important. Que sigue diciendo, what does it continue saying?
y todo lo que hace prosperará. And whatsoever he doeth shall prosper. ¿Saben que prosperidad en este versículo significa empujar hacia adelante en varios sentidos? Now, prosperity in this verse means to push forward in various senses. ¿Por qué todo lo que hace este arbolito empuja hacia adelante y no hacia atrás? Why does everything that this tree pushes forward and not backward? Primero, este arbolito bebe agua todos los días, que es la palabra de Dios. Segundo, medita y se deleita en ella. First, this tree drinks water every day, which is the word of God. Second, it meditates and delights in it. Qué bonito, very special. El arbolito no solamente lee la Biblia, pero se goza. The tree doesn't only read the Bible, but it delights in the word of God. Es decir, el arbolito ora y lee su Biblia. In other words, this tree prays and read his Bible. Si tú lees tu palabra y hablas con Dios, te vas a gozar. If you read the Bible and you talk to God, you will delight in God. Porque estás combinando los ingredientes. Because you're combining the ingredients como un árbol frutal, like a fruit tree. Mira qué hermoso. This is very special. El resultado es que este árbol da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera, es decir, empuja para adelante. And the result is the fruit tree bears fruit. And everything it does prosper, that is, it pushes forward. Mientras que otros árboles sufren sed y no dan fruto a su tiempo, con sus hojas caídas y no prosperan, este árbol es todo lo contrario. While other trees are thirsty for water and do not bear fruit in their time, with their leaves wither and do not prosper, this tree is the complete opposite. Por ello les digo, that's what I'm telling you, es hermoso. El árbol va a dar su fruto a su tiempo. It's precious. The tree will bear fruit in his time. También el joven, also the young person, si combina todos los ingredientes y lee su Biblia a su tiempo, vamos a ver un broto por ahí que está ahí saliendo como algo así. With time, we're going to see the young person having like a little thing like this. Y con el tiempo va a florecer. And with time, it will flower. Y con el tiempo se vuelve en un fruto. And with time, it will become a fruit. No vamos a estudiar los frutos del Espíritu. We're not going to study the fruit of the Spirit porque es profundo y tenemos que traerlo con tiempo. It's profound. We got to bring it with time. Pero ahí es donde vienen los frutos del Espíritu. But that's when the fruit of the Spirit comes in your life. No vas a obtener los frutos del Espíritu solamente por orar. You're not going to have the fruit of the Spirit only by praying. Tienes que combinar todo. You have to combine everything. Entonces les digo, then I tell you, como este arbolito, a su tiempo da su fruto. With time, it will give its fruit. Así como vemos alguien iniciando en los caminos de Dios, just how when we see somebody initiating their first steps in the path of God, de la noche a la mañana no tiene todos los frutos del Espíritu. We can say from overnight, they don't have all the fruits of the Spirit. Dios tiene que quitar aquí, tiene que podarlo. God has to prune him. Y poco a poco vamos viendo frutos en esa persona. Little by little we start seeing fruits in that person. Les hago una pregunta que yo creo que me pueden comprender. I want to ask a question that I know you can understand me. ¿Ustedes conocen a alguien que es la misma persona desde el primer día que lo conocieron en el camino de Dios? Do you know someone that is the same person that when they started the path of God? Por ejemplo, vi a fulano de tal y ahora lo miro muy diferente. For example, I saw this person coming in the path of God and today is very different. Más paciente el hermano. He's more patient. Es más mansito el hermano. The brother's a little bit more calm. La hermana es más tranquila. The sister's a little bit more relaxed. Más calmada. She's more
come. Con el tiempo hemos visto la transformación. With time, we see the transformation. Unos avanzan un poco más rápido. Some advance a little bit longer, pero ahí van dando sus frutos. But they do give the fruits. No es cierto que aún en los campos, even in the farms, no todos los árboles dan los mismos frutos, ¿verdad? Unos dan más que otros. Even in the farm, some trees give more fruits than others. Pero ahí están dando unos cuantos. But they're giving a few fruits. Todos tenemos la capacidad de dar fruto al tiempo de Dios. We all have the capacity to give fruit in the time of God. Pero tenemos que poner de nuestra parte. But we gotta put effort in our part, or our part. Tenemos que leer la palabra de Dios. We have to read the word of God. Tenemos que hablar con Dios. We have to talk to God. Tenemos que gozarnos en el Señor. We have to delight in the Lord. Y al tiempo de Dios vamos a dar fruto. And in the time of God, we will give fruits. ¿No es cierto que ha habido cambio en este lugar? We have seen people change in this place. ¿Usted no ha visto un hermano, una hermana que ha cambiado un poco? Have you seen a brother or sister that have changed a little bit? Yo creo que sí, ¿verdad? Tan siquiera uno por ahí. I think at least one. Podemos decir, ese hermano es diferente que cuando lo conocí. That brother is different than when I met him. Yo creo que sí podemos dar testimonio. I think we can give testimony. O alguien que vive con usted. O somebody that lives with you. Usted ha visto que ya está dando sus frutos. You see that they're giving fruits. Quizás una mamá que era una mamá media enojona, maybe a mother that was a little angry, y que ahora es más calmadita la mamá. And today that mom is more relaxed. Un papá que era un poco enojón, a dad that was a little angry, y ahora es más mansito. Now that dad is a little bit more calm. Yo sí he visto personas aquí. Los miro diferente. I have seen people here and I see you differently. Los miro cuando hablan conmigo. I see you when you talk to me. Miro algo diferente en usted. I see something different in you que la primera vez que los conocí. Than the first time I met you. Y esa es la intención del Señor. Que seamos como este arbolito. And that's the intention of God. So we can be like this tree. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios, hermanos? Y para que el joven no olvide que no es por su propia fuerza ni inteligencia, sino porque fue plantado allí por el Dios del cielo. Dios lo plantó en tierra buena. And so that the young man does not forget that it is not by his own strength or intelligence, but because he was planted there by the God of heaven, God planted him in good soil. Dice, será como árbol plantado. It says, and he should be like a tree planted. Es decir, es Dios nos plantó en tierra buena. That means that God planted us in good soil para que el joven no se olvide que es Dios el que hace la obra. So the young person does not forget that it's God that makes the deed. Les dije la vez pasada y aquí voy a terminar. I told you last week and I'm going to finish here. Que hay hermanos, that there's brother. Yo no sé si qué intención tendrían. I don't know what intentions they have. Pero que a la fuerza quieren que los hermanos de la iglesia cambien. But they want the people from church to change with their own effort. Y yo les recordaba que esta es obra del Espíritu de Dios. And I remind you that this is the work of the Holy Spirit. Aquí no podemos forzar a la gente para que tengan frutos. We cannot force people to have fruits. Le damos la palabra de Dios y es la espada del Espíritu, dice la Biblia. We give the word of God and it's the sword of the Spirit. That's what the Bible says. Y es el Espíritu de Dios que hace que los hermanos tengan fruto. And it's the Spirit of God that makes the people of God have fruits. No es un cartel. This is not like an army. Aquí no podemos pegar y golpear y tirar la Biblia. We cannot scream and hit people and throw the Bible
y pensar que eso va a producir los frutos. And think that that's going to produce the fruit of the Spirit. Aquí solamente damos la Biblia, la palabra de Dios, y Dios va a hacer la obra. We only give the word of God, and God will do the deed. Por más que yo quiera y te grite y te regañe y te tire la Biblia, if I wanted you, I will scream at you, discipline you, and throw you the Bible. Aunque des fruto, no va a ser de verdad. Even if you give fruit, it won't be for real. Pero qué hermoso que tú como el árbol, but it will precious like this tree, que tú estés tomando de las aguas y que es Dios produciendo sus frutos. That you're drinking from the waters and it's God producing those fruit. No porque me regañaron o me gritaron. Not because somebody screamed at me and got mad at me. No porque me disciplinaron. Not because they disciplined me. Sino porque bebo de las aguas. Because I drink of the water. Y ahí Dios obra aún en las noches, me enseña mi conciencia. And God works in me even at night. He teaches me in my conscience. Aun cuando estoy dormido, lo que leí está trabajando mientras duermo. Even when I'm sleeping, what I read is working in my conscience. Qué hermoso que dejemos a Dios que trabaje. It'll be precious if we let God work in us. Así que les digo, jóvenes, I tell you young people, no esperen que los regañen sus padres. Don't wait till your parents get mad at you. No esperen. Don't wait. No esperen que los disciplinen. Don't wait till they discipline you. Mejor dejen que Dios trabaje en ustedes. Let God work in you. Tengan esa relación especial con Él. Have that special relationship with God. Y vas a ver si Dios no va a producir fruto en tu vida. And you're going to see if God will not produce fruit in your life. Les digo, nosotros que nos paramos aquí, we that stand here como seres humanos, quizás nos frustramos, like human beings, maybe we get frustrated y a la fuerza queremos sacarle un fruto a la gente. And we want it by force produce fruit on people. Entonces le quitamos el lugar de Dios si hacemos eso. We take the place of God if we do that. Yo soy solamente una persona que habla de la palabra de Dios. I'm only a person that shares the word of God. Yo no soy el Espíritu Santo. I'm not the Spirit of God. Pero si dejas que Dios trabaje en ti, esos frutos van a salir. But if you let God work in you, those fruits are going to come alive. Pónganse de pie, hermanos y hermanas. Everyone stand up. Vamos a hablar con el Señor. Let's talk to God. Que Dios bendiga a los que nos estuvieron escuchando. May God bless everyone that was listening to us. Que Dios les bendiga ricamente. May God bless you richly. Vamos a hablar con el Señor, hermanos y hermanas. Let's talk to God. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia.